يشتما يثما قبايليين الزلف لون عندما تلم دي تمورت ناضي الغربة أساقيا قبل الكمل أقطاوري بوليس بسلوين نغمس فرحات سعيد أو دمسلايغ أفثيني كيت ليدونتيتي يوك أكن مقان فرانسيست الناسيوناليزم تاقل النظريت وتلو مغارها ذي تروى من القبايل يديلو لن دي ثوذرين دي ثمدينين ان الجزائر ناغ دي ثمدينين طمناط فرنسا غادي مناضين فرنسا ونسينا لا تقبايليت ناغ هاثور نحملا ركويا تقبايليت اللوم أجيلي في مولا ننسن استهزان ذي الواجب نسن ومكنا لها الحمالة اللاصال ذقولاون نتاروان سن ومكنا لها الحمالة تقبايليت أو كتوثلايت الجدود ذقولاون نتاروان سن ذو قاذني غير لوما أما ميد يعني يقاشن ذي ثمدينين أما سطيف نا وهران نا يعني ثمدينين ثي مقرانين الجزائر العاصمة ثمدينين ثي مقرانين ندا روحنا درن سرخدمان سن كلشي يعني ندا ضربان ثروان سن يديلو لنا ثمدينين النيوم غاسو لما زريغ ذاك نلا نطاس بوكاد يكطفن يلاصل سن يكطفن قبايليت يكسلمذن يدي ربان ثروان سن استقبايليت ماشي كان ثوثلايت ماشا تخمام خطر ثوثلايت ديكريون يهدر تقبايليت يسن تقبايليت معنا ذا شو تقبايليت نيغ ذا والكان هي هذا لو مارس ديك مولان بوكا ذاك هذا لو ماغديغاش و استزايت دي ثروة قبايليت دي قبايليان يديلو لنا دي ثمورت تقبايليت يقعاشن دي ثمورت تقبايليت تامورت نسن يكسنن ثمورت نسن يكسنن تقبايليت مشى أخثارا ثين كيت نظن قبلا عمذن أدسعون يعني هذا أدرن ثيلي ثين كيت تقبايليت كان أدسبدن ثين كيت تجايريت إمي ومنن ذاك نوثني دي جايرين نيلان وربحنش تجايري تنسن وقاد النيو عمدن هذا نكرن إذا من الجدود نسن هذا نكرن راسل نسن خارصهم خاطر دي جايرين نيلان ومنن دي جايرين نيلان تشون بلي كذا من نسن إذا من نسن إذا من القبايل الجدود قبايليين هي دو تغطاس وخلالنا دو تغطاس يسن أشكون إلاق أداوين أرزات يزمال حالي يعني أتنسخثيرا مدنا سنين مشاكاكين يكون راسنا سند القبايل راسنا نون ذا القبايل ذا شارع ما تقيم ذي جايريين
أتعمدم إثنكيت ونلارا نون أتنكرم ثنكيت الجدود نون أتنكرم تقبيليت نون ذرعيب أشاقيا أوفان أدوهين غير الأصل ودي قري ولا تيفراث شيوا ثقبيليث أطاس إثنحاف أطاس أن البطري قاعدان فلاس أما يزمان نمن الشامة فرنسية أما يزمان نمن الشامة أجديدي ديال الفن 62 راسا أطاس رمكم ريسا وكذاين يخدم إنه يتخدم بالأرميون هذا يكون نبدو يجي عندنا كذا تغاريث انتوك يعني داوز غير نتو داوز غير نعمد يعداو نشتني نلهم ضرباطر ونسوسم انفرون يبقروي هي ثفرث تيل اللي يثمر تقبيلي وزميرا ديليت اللي يجيني مبلا l'autodétermination مبلا ثيمونت لأنو كاذا يقارن ثيمونت بزاف ثعار نغاهات زايث نغا مكرن نفرق نبضو دي جايريين ذات مثل نغاك ذات مثل النغا ثمورث الجاير تمورث النغا أمكرن نجتار ذاسي ثمورث كينيو نغمن بوكان ثمورث القبير ذا شرنج أين وكتي كركاس وكذا يخمن يتمونن تخمني إطابوس إتكتيوينك سعنك تكتيوين خممناش انت كوي تمسالاقينيو سعان الجواب فلاست هكان إيمانس وزران بلي كمايلة ثبوي ثمور ثقبيلي ثمون انتينس هلا ربحني قبيليين وثمور تقبيليث أتشرف ديمانيش وتسعو أزال هيري غرفان النظام هير ثمور النظام هير الجناس النظام وتسعو ثم كانت يلهن ذي كل أما ذي ثذام الساعة أما ذي ثوسنا ذي كل شيء surtout dans tous les domaines هي سلامة هذا مجزن مليح يقبايلين النوع إشعاقزن تكتياقينيو شرادنيني نظرا بليك أس بوساقينيو أذا بوياقينيو يثدو النقرينس وسناقا كويا يظلي يسلي غيون سالي يسفرحي طاس شوكا ذاك ثيكلثا كان كنيسي لو ديبو دو لا فان nous avons أمهرسن أجايريون سي الديبي دو لا فان بوكاد يكتفن الحكم يتمورت الجايري 62 راسا خرصوم لا فان ثقارا نيسر داسنين مقارنة يكتشان ثمورتي الجاير يكسعدان رحيفة في غرفان تمورت الجاير خرصوم يكسعدان رباط مقارنة في تمورت قبيليث يبداد يعني لا واخود يبداد لوانني ذا أذغرين هذا الدين الشرع وتخلصن قريح يوم سكسن أم الزوار سكسن يقتعدين أري عديني الشرع تيكل تاكي تمورت نسويس أم الزوار سكسن يقعمذني الموت اللولو يعني نهيمان الأرواح ذا خالد النزار
خالد النزار محكوم فلاش يعني هكا قرن ثلاثة فرانسيست كونداني بور crime de guerre, crime contre l'humanité. ادي لينا فيرس ادي زغري دي ساطا وياض دي زغري شوي هذيك تيكين يرهمني يطردني اما توفيق اما اكو وياض اكو جبار اكو شرب ودي تيكين شرب ودي عمدني يرهم اكو ضرباطر نسالم يعني وتعطي لها وخود اكنا ديري هذا غريناك هذا يعني هذا مزوغارناك الحبس هذا مزوغارناك هذا خلصنا اين نورتشي اولي ورده هي مسؤول في مية غادي كملها دوكوار يعني دوكوين يورا ماس فرحاتي ودليس هناس ريفليكسيون دون لو فو دو لاكسيون تيكل ثاكي اول ادياس اديلي غاف ثفرانين ذاكي يثمرت الغربة ذوامش تم اقبالي نيتشي دير ذاكي يثمرت من فرنسا أدبقنني منسن بليك سعان أزال سعان أول أكناد اختيرا أرجز نعظم طوط إقول من رسني دياون سالفايدة أين يورا مس سلوي يورث أضريسا كاكيا نغ لو شابيتر يجيني ورث لو 31 مارس 2007 أتاهي هدا شو دينا ديهس La communauté kabyle en France et les présidentielles de 2007. À l'occasion des présidentielles françaises de 2007, l'auteur, yani Masfarhat El-Saïd, intervient durant la campagne électorale pour réaffirmer la réalité du vote kabyle. La communauté kabyle en France reste politiquement invisible, pour des raisons qui tiennent à son histoire et à la perception idéologique qu'elle a d'elle-même et des autres. On dirait qu'elle est ici par erreur, ici en France. Une clandestine qui ferait mieux de ne pas attirer de regard sur elle. Malgré son ancienneté, son importance numérique, malgré son enracinement dans la société française et son attachement aux valeurs de la République, la communauté kabyle reste timide dans son expression politique et ses manifestations identitaires, au moment où la France laïque la verse d'office dans des ensembles communautaires qui diluent son identité et dans lesquels, tout en faisant l'unanimité contre elle, elle ne se reconnaît pas. Cette situation qui lui est préjudiciable appelle à un sursaut de l'élite kabyle en France pour que notre communauté ait la considération qu'elle mérite. Au lieu de se réveiller à la veille de chaque échéance électorale où les communautés sont sollicitées pour leur voix, il serait plus profitable à tous que les Kabyles se mettent à s'organiser, non pas en tant que partie intégrante d'autres communautés, berbères, algériennes, musulmanes, mais, j'ajoute arabes, mais en tant qu'eux-mêmes d'abord. Pour y arriver, un certain nombre d'écueils sont à éviter. La France et le communautarisme. Contrairement aux pays anglo-saxons, la France est anticommunautariste. Officiellement, elle ne reconnaît pas de spécificité identitaire qui impliquerait des droits et des devoirs particuliers selon les catégories communautaires existantes chez elle.
Manifestement, il y a confusion entre citoyenneté et identité, entre les catégories sociales, la noblesse et les catégories citoyennes, des communautés de langue et de culture, ayant pour base la République, le citoyen, un générique politique issu de la Révolution de 1789, et qui met sur le même pied d'égalité tous ses membres. Tous ses membres. Les lois s'appliquent indistinctement à toutes les personnes vivant sur son territoire. Cette idée fondatrice du jacobinisme était établie avec l'objectif inavoué de tuer à terme, après la noblesse, les identités linguistiques régionales avec notamment l'école de Jules Ferry et la sanction scolaire par la patoise. Pour ne pas réveiller les vieux démons régionalistes français, on a maintenu un principe qui n'est nullement remis en cause par le communautarisme. Pour preuve, ni l'Angleterre, qui pourtant est restée une royauté, ni particulièrement les États-Unis, où coexistent pacifiquement toutes les communautés du monde, ne sont menacés par lui. C'est dire que l'anticommunautarisme français est un non-sens. Ceci est d'autant plus vrai qu'il est totalement obsolète et artificiel, puisque les communautés sont non seulement une réalité française, mais en plus, elles sont quelquefois encouragées et toujours courtisées par le clientélisme électoral. Des communautés ont donc su imposer leur existence et leur reconnaissance à la classe politique de l'Hexagone. Et rien, absolument rien, n'empêche les Kabyles de se faire admettre en tant que tels. يرتشي وين كان يعني un exemple. Les Arméniens, la communauté arménienne, السعر الغاشية أنش نسعان كوني القبائل دي مرتقين فرنسا معنا ساعة أمبوا ساعة أولي نص زاي يجهد أين سوترن أديلي أمران مقلد دي بردان الباري ناغ المارساي ناغ أنا فطاس جيسماون راسرن سن دي سماون دي مدان دي رقاز نتلاوين الأرميني بواسا غينيا ألا سين مدن إن ساعة داكي دي ثمورتون فرنسا يولي ديس من سن ماشي كقانا كنيسة فرانسيس بارتو معنا دي كرا طمضانين من فرنسا ما سليمان عزام أغساني سي تلويث أو كمعطو بلو الناس سيناكيا يجيولي يعني ساعة نزال يوك ديون معنا وين يعني سنسميه يعني أمقران هنا يقومين نزمان فرنسا وين البشاغة ألا ثلاثة يجيني وين ماشي دا قبيلي مي يلوك قبيليين لسين بدنا كينيا يكسعان يبوي ضاربين سعان في كناس أزال دي فرنسا أرنو اسم لا كابيلي مرن موقل ذاكي الباريا أبريد يوم يسمان لا غو دو كابيلي الحياة غير نستحيا كوكن يبان كان كعينا نتيم حقراني تحقر فرنسا هذا إيه يعني سورفتي لا بارونتيز كي خما كارتا شي تيولي nous avons suffisamment de poids électoral باش نزكى ما يبدد ديون راغيكن أزال راغيكن لو ريسبي كان كنيا من الناس ما سوترس أديف كيسماونا كان أدي استعرف
ولخاص c'est l'existence d'un tant kabyle ماشي arabe non musulman ou quoi que ce soit ده زلام قرآن ده الحاجة يعني c'est une réussite une victoire أدكم لغض قوال المصفر هذا l'idéologie chez les Kabyles. Les Kabyles sont si respectueux des autres qu'ils en épousent jusqu'aux idées qui leur sont néfastes. N'ayant pas eu à penser le monde par eux-mêmes depuis 1871, les Kabyles ont épousé deux grands courants idéologiques qui ont fini par être la matrice de leur négation dans leur pays d'origine, l'arabo-islamisme et le jacobinisme. En France, comme en Algérie, les élites kabyles ont fait les valeurs de la République et la masse de la communauté continue de porter en elle ce qui, des décennies de lutte anticoloniale durant, a été semé dans le tréfonds de sa conscience comme amalgame, ayant brouillé tous ses repères identitaires. Le kabyle n'a pas assez d'autonomie idéologique de réflexion pour remettre en cause, se redéfinir. Il reste prisonnier de ses convictions, qui, par ailleurs, appartiennent au siècle passé et ne sont plus de ce monde. On dirait que nous avons peur de nous retrouver plus démunis que nous le sommes, moins armés pour appréhender notre dure réalité. Ces élites préfèrent le confort idéologique qui se confond avec le confort matériel qui en découle, au risque de problèmes de conscience qu'une simple analyse de la situation politique, sociale et culturelle de la Kabylie ne manquera pas de provoquer chez elle. Elle perpétue ainsi un processus d'auto-érosion identitaire que nous commençons à peine d'endiguer. Les identités politiques kabyles. Les Kabyles sont politiquement pluriels, même si, une fois structurés, ils ont tous une propension au totalitarisme avec leurs partis politiques. L'objectif de notre rencontre aujourd'hui n'est nullement de tendre à gommer ces identités politiques, mais à trouver les méthodes par lesquelles nous sachions les relativiser en fonction de l'urgence et de l'essentiel de l'heure. Chacun de nos hommes politiques, par exemple, compose avec tous les forbans et autres flibustiers de la politique algérienne, mais uniquement pour faire la nique à son rival kabyle, qu'il considère comme son ennemi numéro un. À cette pluralité identitaire de la communauté politique kabyle en France, il y a lieu d'y faire entrer une autre différence de statut cette fois, celle qui distingue les Kabyles citoyens français de ceux qui ne le sont pas. Les Français d'origine kabyle et les Kabyles non français. On pourrait dire, a priori, que ceux qui sont concernés par le débat d'aujourd'hui sur les élections présidentielles en France ne seraient que ceux qui sont de nationalité française. En effet, ils sont les seuls à avoir le droit de glisser un bulletin de vote dans l'urne. Toutefois, ils ne sont pas les seuls à s'y intéresser. Dans un monde de plus en plus interdépendant, et dans lequel l'Europe a confié la gestion de notre sort à la France en tant que connaisseur du terrain, pour nous avoir anciennement colonisés, toute la Kabylie et tout le peuple kabyle ont les yeux rivés sur cette échéance électorale française. La prochaine présidente ou le prochain président sera-t-il en phase
Sera-t-il en phase avec l'aspiration de la Kabylie à son autonomie régionale ou tout au moins à ne pas tolérer un nouveau massacre de nos enfants par les autorités algériennes? Il est évident que les Kabyles français sont très sensibles à l'évolution de la situation en Kabylie et qu'ils sauront voter en fonction des engagements dans ce sens des candidats en lice. Il serait préjudiciable de la diviser en citoyens français et citoyens algériens, de la fractionner de telle sorte qu'une partie tourne le dos à la Kabylie et une autre à la France. C'est de leur solidarité et de leur étroite collaboration que dépendent tous les succès vitaux de l'une et de l'autre partie. Le cadre du débat étant placé, la parole vous revient. Pour exister, la communauté kabyle, où qu'elle soit, doit s'organiser. Foyer protestant d'Aubervilliers, le 31 mars 2027. Merci pour l'écoute. Merci pour le partage. Merci pour les commentaires. Au revoir.